जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे गुड्डू आपने देखुं गुड्डू ब्लॉग्स तो आपण मानक आउ गोटे नुआ वीडियो को स्वागत जनाऊँ। तो आपण मैंने केमी अच्छे समस्ते भल अच्छा ना समस्ते जगन्नाथ समस्ते भल था। तो आज जनवरी 12 तो आज आम गोटे प्लानिंग अच्छे बुलाक जबार अच्छे खंडगिरी पाक गोटे बढ़िया जगह अच्छे आज लास्ट अच्छी। तो चलते से देखो आपण मैंने भी देखले भल लगे आपण मानक जदि हम आपण मैंने भी आसतु देखिए आज। तो चलते जा देखिए समस्ते बाहर आउटे समस्ते बाहरिकी जा। तो चलते जा देखिए आसे मैंने आम बाहर सारे मामा एक सब बाहर सारे बाबा आगे जी तो आउ आंटी दी जन अच्छा नहीं जा। तो चलते मामा आगे सब बाहर सारे तो चलते जा। मुझे गाड़ी पाक पलि आसे गाड़ी जा। तो आउटे मामा आसु खाली मामा आस सारापर जा। तो बाबा आम से नाली गाड़ी आसवे आमर तो आम आमर आउ जन आंटी अच्छा दीदी अच्छा नहीं जा। तो चलते जा बापुनी ना जाऊँगी आंटी डाकियापी आंटी आसला आम जा सब मामा भी ये आसी सारा मामा टिका हाय मामा आसला मामा यहाँ कौटी जा मुझे जानी आम जा फ्लावर गार्डन जा खंडगिरी पाखे अच्छे बढ़िया नुआटे खोल आज लास्ट दिन तो आज जान आम तो चलते से देखा पहुँची सारी। तो आगे आम से तो चलते देखिए आंटी मामा सब से छाड़ देचु आम भाई मोर आसलु गाड़ी रखिकी जा। चलते से पाखे जा अधिक बाट चलने पड़ो चलते तो सामने ये सब देखो मामा एक सब ठिया ये आम भी आसु ये दीदी ये अच्छा आंटी भी अच्छा बाबा आसतु जा। तो सामने बाबा भी आस सारे ये जाऊँ बाबा आगे जाऊँ आमर नानी गोटे गछटे फ्लावर्स गार्डन यहाँ फ्लावर्स गार्डन सब गछ फच सब लगी बढ़िया लगू जगह। तो आगे गाड़ी पर चलते देखिए देखो ये बड़े बड़े जगह सब बड़ा अच्छा सब देखो एते सुंदर गोलाप फूल अच्छी रोज गार्डन गोटे जगन्नाथ भाटिका लिखाई गोटे बड़े जगह ये। तो चलते ये देखो देखो ये सब गछ एक सब लगी केते बढ़िया पूरा फ्लावर्स गार्डन पूरा बढ़िया कि बना है गछ एक लगी जाऊँ से आकर अच्छा चलते से देखा ये आसिक आपने फूल भी किनिक नहीं पारे ये भाया फूल सब घर नहीं लगे पारे। तो पानी दिया देखो आसिक आपने आसतु ये बुलिकी जातु आप फूल सब बिका हो जगह आम जो देखेली मुझे आपण मानक जो देखेली ये जगह सब फूल बिका हो जो फूल एक सब सजाई हूँ सेपट साइडटा। तो ये सब फूल बिका हो आपण मैंने भी आसिक फूल गछ सब नहीं पारे ये बापुनी कौन के लगुच केमती लगे आम आसी सारे ये सब देखो के लोक सब आपण मैंने जदि किए चली पार ये आसिक गाड़ी ये बसिक जापर ये सब फूल एक अच्छे
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ଏଇଠୁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ ଯାହା ସବୁ କିଣାକିଣି ଅଛି ସବୁ ସେଇଠି କିଣିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଠିକି ଯିବା ଆପଣମାନେ। ଏଇଠି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା ସଜା ହେଇଛି ଜାଗାଟାକୁ। ଏଇଠି ମାମା ତାର ଫଟୋ ଉଠଉଛି ତାର ସେଠି ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠଉଛି ଏଠି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତି ପୁରା ଇଏ ଫୁଲ ଗୁରା କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦୋଳି ଝୁଲାଝୁଲି ଅଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପୁନି ତାର ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି ତାର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଇଠି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲୁ ମା? ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଡଲ୍ଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଡଲ୍ଟାକୁ କେମିତି ସଜା ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗୁରା କେମିତି ହେଇଛି। ଡଲ୍ ଏକା ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସଜା ହେଇଛି। ବାପୁନି ଗେମ୍ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପୁନି ଗେମ୍ ତାପରେ ଖେଳୁଛି ଏଠି। ଏଇଠି ଦୋଳି ଏକା ବି ସବୁ ଅଛି ନା ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଲେ ସବୁ ଝୁଲିବେ ଏଇଠି ଦୋଳି। ଏଇଠି ଦିଦି ତାଙ୍କର ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇଠି। ମାମା ତୁ ବି ଝୁଲିବୁ? ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ଏଇଠି ଖେଳିଲାଣି ଏଇଠି ଝୁଲା ଝୁଲୁଛି ଏଇଠି 3 ଜଣ ଯାକ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇଠି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା ଫୁଲ ସବୁ ଅଛି ସେଇଠି କଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସେଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ଯିବା। ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିତରକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍। ଆମେ ଏଇପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଏଇନା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଯିବା ଫୁଲ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଓ ଏଇଠି ସବୁ ଫୁଲ ଡ୍ରଇଂ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ଏଇ ଜାଗାଟା କେମିତି ଫୁଲ ସବୁ ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରଇଂ ସବୁ ହେଇଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଡ୍ରଇଂ କରିକି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ସବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମଝିରେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆଣିକି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟା ଆସିକି। ବାପୁନି ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ମାଇ ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦିଦି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି? ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଷ ହଉଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଫ୍ଲାୱାର ଏକ୍ସିବିସନ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡେନରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ଯେତିକି ବି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହଉ ପଛକେ ଆସିଛୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତେ ସାରା ଫୁଲ ଯେତେ ଭେରାଇଟିର ଫୁଲ ଅଛି ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ କିଣିକି ନେଇପାରିବେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିକି ବି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଖୁସି ହେଇକି ନେଇପାରିବେ। ଦିଦି ତମେ କ'ଣ ଟିକେ କୁହ ଟିକେ? ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଖାଲି ହସି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରଇଂ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି। ଡ୍ରଇଂ ଏକା ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ବି ଏଇଠି ଫୁଲରେ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଠାକୁର ପୁରା ଫୁଲରେ ଦିଆ ହେଇଛି। ଏଇଠି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ଗୁରା ସବୁ ହେଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ଗୁରା ସବୁ ହେଇଛି।
बढ़िया सब फुल आपण मैंने भी आज आसतु आसिक देखु ये जगह बढ़िया लगुच फुल ये देखु ये गणेश भी होती ठाकुर भी होती फुल तो मैंने भी आसतु मैंने भी देखते ये जगह केमती लगुच बढ़िया लगुच से जगह बाहर तो ये चली खेल सब चली बाहर सब आउ चलते आहरी बढ़िया बढ़िया जगह अच्छे चल तो साग आम एग्जिट करचु एग्जिट करचु मामा डाकिला कौन गोटे देखा चल कौन है बढ़िया बढ़िया जिनस सब देख फुल सब ताबला के देख ताबला कौटी ये देखो बीणा गोटे बढ़िया फुल डिजाइन टा आउट जिनस चलते देखो बढ़िया जगह कुंभीर कुंभीर कईच देख ये देखो कईच कईच से गोटे कंडेट भी बस आउट चलते देखो कुंभीर कुंभीर गोटे देखो चल देखो गोटे कुंभीरटा ये बढ़िया लगुच कुंभीरटा देखो तो आप देखले आहरी अच्छा आहरी सब बढ़िया बढ़िया अच्छे सब चल देखिए सब तो देखले ठाकुर ठाकुर देखते जगन्नाथ समस्त बड़ ठाकुर जे ये देखते बड़ ठाकुर फुलरे कोलिया गेंडू फुल पुणी सब गेंडू फुल पूरा बढ़िया कि नहीं मैं आउ गोटे कौन देख मामा को पचार कौन देख बोईत कौटा डंगाटा हो बढ़िया ये चलते ये देखु खरा हो रुहतु आपण मन भल देख देखिले तो केमती बढ़िया बढ़िया फुल सब बनाई तो आगे चलते देखिए आहरी के दोली गुरा बढ़िया फुल बढ़िया बढ़िया सब सजाई ये देखो आ गए गार्डेन फुल गार्डेन ये देखो यहाँ कौन टा टमाटो टमाटो देखो कि कला कलर पूरा देखो मूला मूला धला धला बैगण सेठी मूला धला बैगण गोल पेंडू भाया बॉल भाया बैगण बैगण देखो के स्टाइल लगु मोटा मोटा क्यूट लगुच पूरा आईटा कौन मूला गोटे मूलाटा लंबा लंबा कौटा ये तो बड़ा बड़ा सब देखते मामा एक सब फोटो उठाऊँ बाबा एक देखिले तो आप टमाटो देखते केमी आउ थे देखुच ये देखते टमाटो गुरा केमी ये मटर गछ यहीटा मत सब बेसी बड़ा जो बैगण पूरा गोल गोल मोटा एड़ा बैगण हाँ टी देखो देखो टी बड़े कि ना एटा धला बैगण एटा सिंबो ना मटर मु मटर कहि दउ एटा सिंबोटा एटा जन्नी देखो एटी टमाटो देखो कला टमाटो बा
କଳା ଟମାଟୋ ଝୁଡଙ୍ଗ ଏଇଟା ହଉଛି ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଗଛଟା ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳା। ନରମ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ଫୁଲ ଏଇଠି ଫୁଲ ଗଛ ପରିବା ଗଛ ଖୋଜିବ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି। ହଁ ମା ତୁ ଟିକେ କହ ଟିକେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ଟିକେ। ଏଠିକି ତ ଆମେ କେବେ ଆସିନଥିଲୁ, ମୁଁ ତ କେବେ ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲି, ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଆଉ ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ଗଛ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ମାହୋଲଟା ବି ବହୁତ ପୁରା ଲୋକ ପୁରା ଗହଳି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୀତ ବି ବାଜୁଛି ସେଠି। ଡିଜାଇନ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ जोटा कहूली आपण मानक देखा फुल जो प्रजापति जो होती जो गचरे चलते आपण मानक देखा गेस करंतु कोठी थी कोठी थो एठी देखंतु फुलरे प्रजापति कोला बना है कोला बना है देखो देखिए तो ये फुलर प्रजापति आपण मानक यहीटा ही देखा आपण मानक देखते आस एपट को फोटो गोटे उठे गोटे मामा मामा एपट एपट आस ये फोटो उठे आम ये हजि जाइचु आमर किए बापा मामा कड़े गलाणी बारे आम भी पाऊना तुम कड़े गल कौन से जाइए अच्छा आम एना बर्तमान पाई तो चलतु से पहुँच के आपण मानक देखो चलतु ये आम मोटा भाई आमर के खाऊ केफी केफी खाऊ चिंगुड़ी फ्राए खाऊ जल्दी खाए मोटा खाई सारा पर जावा खाया सब सैला ଏବେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନାନାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖିବା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛି ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା
বাবা কি গরম লো বাবা গরম গরম ভয়ঙ্কর গরম तो ये जाऊँ जाइए मामा एक बसई देखा चलो सरले एबे जीवा चलो चलो नाना घरे चलतु जाऊँ देखो फोटो के उठे भल फुल है ना एतर किंतु आमे जे जाइदिल कली माने एते फुल के आसे तो एतर बहुत ये गाड़ी चलो के ना नाइट माने बे हमें पहुंचलछु तेरे बाबा से बाबा जो जाइदिल आउ भाई नगर मोर जाइदिल जे तो सामने सोई पड़ती क्या वीडियो कर मैं जाऊँ खाई सार की सोई पड़ी वीडियो करने जमान सोई पड़ी तो ये आम जाऊँ वो जूता गए A few moments later.
ବହୁତ ଭଲସେ ରହିଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରିକି ମାମାର ମୋର ବାବାଙ୍କର ସବୁ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।